ভালো আছো? আরে আজকে তোমার ফিডব্যাক আমার প্রিন্ট করা গেছে। তোমার ফিডব্যাক আমার দিকে যাচ্ছে। না 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 ভালো আছো তো? মোবাইল দিতে হবে তোমার হয়ে যাবে তো। তোমার বন্ধু ठीक ठीक फाइन वेरी फाइन अभी हो गया क्या? अभी जीरो है। 30 वर्षीय पुरुषको सडक दुर्घटनापछि सफल उपचार, आज डिस्चार्ज। फुलबारी स्थित थैलेमस इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स हस्पिटल बटालियन मोड गम्भीर सडक दुर्घटनामा घाइते 30 वर्षीय पुरुषको सफल शल्यक्रिया गरी उपचार सम्पन्न गरेको छ। 3 अक्टोबर 2025 मा भएको दुर्घटनापछि बिरामीलाई बेहोस र बहुअङ्ग क्षतिग्रस्त अवस्थामा अस्पतालमा ल्याइएकोमा उनको ट्रमेटिक ब्रेन इन्जुरी, पेल्भिक फ्र्याक्चर र मूत्राशय फाटो पत्ता लागेको थियो। चिकित्सकहरूको टोलीले क्रमिक रूपमा पेल्भिक एक्सटर्नल फिक्सेसन, म्यान्डिबुलर फ्र्याक्चरको ORIF, ब्ल्याडर मर्मत, सुप्रायुबिक क्याथेटर, SPC राख्ने र फर्नेसिस ग्याङ्ग्रिन डिब्राइटमेन्ट जस्ता जटिल शल्यक्रियाहरू सम्पन्न गरेको छ। अहिले बिरामीको अवस्था स्थिर रहेको र GCS E4V5M6 मा सुधार भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ। उनी आज 3 नोभेम्बर 2025 मा डिस्चार्ज भइसकेका छन्। थैलेमस अस्पताल न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलोजी र क्रिटिकल केयर सेवा मार्फत बिरामी बीच विश्वासिलो स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा उद्याउँदै गएको छ। Thank you very much for coming to aware the society what really you are doing. It's an extremely complex patient, the polytrauma, that means that a student epileptic fellow, 30 years old. এই ছেলেটা shattered হয়ে গেছিল, ব্রেইন পেলভিকের যদি আমরা বলি এটাকে পেলভিক বলি, ভিজুয়াল এরকম আমাদের থাকে যেরকম পিউরিক সিম্পাইসিস, এটা ধরে গিয়ে আমরা স্যাটার হয়ে গেছে, দ্যাট ইউ ক্যান সি হিয়ার। আর এর পিছনে আমাদের ইউনানি ব্লাডের থাকে, যেটা দিয়ে আমরা লিল পাস করি, ওই দ্যাট ওয়াজ টমেটাইড ব্লাডের কেয়ার অ্যান্ড দেওয়ার হিমাটোরিয়াম, মানে পেটটা দিয়ে রক্ত যাচ্ছে, পাসিং ব্লাড দেওয়ার জরুরি। একদম ওই টাইমস জবল ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, জবলটা যেভাবে এখানে আর জবল ইজ অলওয়েজ এ কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার, আর এই ফ্র্যাকচারটা ছিল স্টেট অফ শক। আমরা মেডিকেল সায়েন্সে শক মনে করি যে ব্লাড প্রেশার কমে গেল, টেলিকার্ডিয়া হলো, এই সমস্ত পেশেন্টরা সাধারণত 40 to 50% পেশেন্ট যদি আপনি ইমিডিয়েট ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে এবং ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট করার আগে কনজারভেটিভ পেশেন্টকে স্টেবল করতে হয়, সেটা বলে রিসার্ফিকেশন। ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, দ্য পেশেন্ট ডাই অ্যাট দ্য স্পট। তো সেই পেশেন্টটাকে থালামাসে ইমার্জেন্সিতে ইমিডিয়েটলি রিসার্ফিকেট করা হয়েছে উইথ ব্লাড ট্রান্সফিউশন, এয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স, ব্লাড প্রেশার, পালস রেট অ্যান্ড রেসপিরেশন এগুলো মেনটেন করা হয়েছে। মেনটেন করার পরে পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক এবং আলোচিত কেমন। তারপরে এখানে আপনার নিউরোসার্জন হিসাবে আমি দেখেছি ডক্টর মহাল চক্রবর্তী, my name, and there was a if you look at this, there is a condition of the brain with a small exposure of hematoma, brainটা ফাটা হয়ে গেছিল, কিন্তু আমরা অপারেশন করার প্রয়োজন পড়ে নাই, আমরা ঠিক করি। Then our another doctor, Smith Agarwal, he has এটা দেখতে পাচ্ছেন মেসেজ আমাদের সোয়ালটা বলে সোয়ালটা কিছু হয়ে গেল, সেটাকে সে ফিক্স করে যে পেশেন্টটা স্যালাইভা দিতে পারতো না, সেই পেশেন্ট এখন খাচ্ছে। And our orthopedic surgeon, Dr. Santosh Kumar and Moinak Chakraborty, they have repaired the pelvic, এটাকে আমরা পেলভিক বলি। এই পেলভিকে এখন ভেতরে নিয়ে ব্লাডার থেকে তার পিছনে রেকটাম থেকে এবং এই স্যাটার্ড হয়ে ব্লাডার নষ্ট হয়ে গেছিল, ওরা এটাকে ঠিক করেছে, অ্যাপোজ করেছে ডক্টর মৈনাক এবং ডক্টর সন্তোষ কুমার। এটাকে pelvic has become stabilized, unstable pelvic has become stabilized. And the bladder becomes well. Okay, Samarth Agarwal, he is a very, very good urologist, and he has done the research from Lucknow, and he has repaired the bladder. এবং ইভেন ব্লাডারটা ঠিক করে যাতে পেশেন্ট এখন নর্মাল ইউরিন পাস করছে। তো পেশেন্ট এইভাবে পেশেন্টগুলো কি হয়, মাল্টিপল সাবজেক্ট লাইক অর্থোপেডিক সার্জারি, নিউরোসার্জারি, ইউরোলজি, ফেসিওলজি সার্জারি, সম্পূর্ণ জিনিসটা একটা আমরা তো ওয়ান গ্রুপ উইথ অল অ্যাভেলেবল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আপনার কোঅপারেশন করে একটা ক্লিন আপ করে দেওয়া না যায়,
maximum 99% because of patient that die within 14 hours. তো আমাদের এখানে 24 hours এরকম পরিষেবা আছে। এই ধরনের পেশেন্ট যখন আসে তারা শকে তাদেরকে রিসার্চিটেট করতে হয়, ব্লাড দিতে হয়, তারপরে আপনার তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে হয়, রেসপিরেশন ঠিক করতে হয়, হার্ট ঠিক করতে হয়, লাং ঠিক করতে হয়, রেসপিরেশন ঠিক করতে হয়, করে ঠিকঠাক করে 40 hours পরে আমরা যার সাবজেক্টের উপরে পেশেন্টকে স্টেবল করতে হয়। স্টেবল করার পরে অনেক কিছু পরিমাণে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয়, করে এই ধরনের পেশেন্টকে বাঁচানো হয়। যদি এই পেশেন্ট একটা ইয়াং ম্যান তার প্রোডাক্টিভ লাইফ সম্পূর্ণ লাইফে বেঁচে আছে, ইউ উইল হ্যাভ টু মেক এ ভেরি গুড লাইফ। এখন এই থালামাতে আপনার এনি মোমেন্ট এনি টাইম মাল্টি স্পেশালিটি সার্ভিসেস আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য হাইয়েস্ট স্টেট অফ আর্ট ফর্ম। যতই কমপ্লেক্স থাকুক এখানে 24 hours we are available to help the patient in any respect at any time. And এখন আমরা খুব খুশি, I am very satisfied and my team must be very very happy and satisfied that আমরা একটা কি বলবো এখানে যেরকম ভূমিকম্প সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক সেরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স এই ছেলেটার সমস্ত কিছু বরবাদ হয়ে যায়। Total disruption of the pelvic, brain, jaw and even the bladder. সেইগুলোকে আমরা কোয়ালিফাইড করে সবাই মিলে একসাথে, all the doctors are extremely efficient, সবাই মিলে আমরা with our huge patience, our skill and dexterity আমরা রোগীটাকে ভালো করেছি। It took me about 1.5 months, 1 month. তো আপনারা দেখুন যে ধৈর্য থাকলে, স্কিল থাকলে, এরকম একটা সামর্থ্যের মধ্যে হাসপাতাল থাকলে এনি কমপ্লেক্স প্রবলেম যারা অ্যাবাউট টু ডাই তাদেরকে সেভ করা যায়। আমরা খুশি কারণ এই ছেলেটা এখন তার ফ্যামিলিতে ফিরে যাবে, তার বাবা মা খুশি হবে, তার আত্মীয় তার ফ্যামিলিরা খুশি হবে। হি উইল গো ব্যাক টু হিজ ওয়ার্ক এগেইন অ্যান্ড হি উইল লিড এ ভেরি প্রোডাক্টিভ সাকসেসফুল লাইফ। আমাদের এত ভালো লাগছে যে আমরা কি বলবো যে একটা লাইফকে সেভ করে পাঠাতে পারছি। That is the reason God has made us doctors and that is the reason we are for you. We are all the time available at this time. Thank you very much. আমাদের খুবই খুশির দিন আসবে যে আপনারা এসছেন, আর আপনারা যারা মিডিয়ারা সবসময় আমি দেখি আপনারা সমাজের গরিব শ্রেণী এবং মিডল ক্লাস শ্রেণীকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে অনেক হেল্প করেন। It is you who are the really democracy একটা বিরাট বড় ইম্পর্টেন্ট ফিগার। আর আমরা তো ডাক্তাররা সবসময় আপনাদের জন্য অ্যাভেলেবল আছি, एनी टाइम we are available at this time. यो एक्सीडेंट से दुर्गा पूजा को भसान विसर्जन को एक दिन बाद भाग होते और एक्सीडेंट से बहुत ही क्रिटिकल और बहुत डेंजर भाग होते तो त्यसको बादमा त्यही दिन राति हामी 27 मिनटमा उल्लावाडी एम्बुलेन्समा 27 मिनटमा हामी यता पुगे यो हस्पिटलमा। यो हस्पिटलमा अगाडि पनि मेरो आमाको मतलब अपरेसन गराएको थियो, स्पाइनको क्रिटिकल अपरेसन थियो। तो ट्रस्ट थियो डक्टरको, म पहिल्यैदेखि नै मतलब बुझ्नु सक्थेँ कि डक्टर बहुत राम्रो छ, क्रिटिकल केस अगर केही छ त यता लाउनु सक्छ। त्यसको बादमा हामी 27 मिनटमा यता पुगेर इमर्जेन्सीमा जब दादालाई एडमिट गर्यो तबसम्म हामीलाई थाहा छैन कि यति लागेको छ, इन्टरनल केही थाहा छैन, खालि ब्लिडिङ आउटर ब्लिडिङ हामी हेरेको थियो। त्यसको बादमा के भयो, जब सिटी स्क्यानको यो सब आयो स्क्यानको, त्यसको बादमा हामी बुझ्न सक्यो कमरको हड्डी भाँचेको छ, जॉ लाइन इन्टरनल ब्लिडिङ, मतलब यस्तो कि कोही नर्मल मान्छेको स्पट डेड हुन्छ। यो अलिक हट्टाकट्टा थियो, जिमको मालिक छ, अलिक 1 क्विन्टलदेखि बेसी वेट थियो, रेजिस्टेन्स बडी राम्रो थियो, तो बाँच्यो त्यस्तो। और यहाँ 40 मिनट्सको भित्रभित्र ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्टार्ट भयो सब डक्टरहरू। और केही मतलब केही तङ गरेको थिएन कि मतलब केही जम्मा गर्नुपर्छ, केही स्टार्ट हुन्छ, देरी हुन्छ, केही होइन। त्यो पेसेन्टको क्रिटिकलिटी हेरेर तिनीहरू बहुत फास्ट काम गर्यो। कमरको हड्डीमा लागेको छ, कमरको हड्डी, पेल्भिक बोन, जॉ लाइन, रिब्स, शोल्डर और ब्रेनमा पनि लागेको छ, बहुत ही लागेको छ। घटना चाहिँ मतलब अब त म यो इन्स्टिट्युटको साइडमा जुन्नु चाहँदैछु। म यो एउटा दुईवटा डक्टरलाई पनि म भनेको छु, यहाँ मतलब सिकाउँछ पनि युथको पनि, और राम्रो व्यवहार पनि बहुत राम्रो छ। प्लस यिनीहरू बुझ्छ कि यस्तो मान्छेको जुन चाहिँ प्रब्लम छ यस्तो होइन कि अब एक्सिडेन्ट देखेर पर्खिनुपर्छ, त्यसको केही प्रब्लम छैन, मतलब स्टार्ट गरिदिएको काम चाहिँ स्टार्ट गरिदिएको। और यति राम्ररी बुझायो हामीलाई और बहुत राम्रो मतलब
कि हम वो डॉक्टर हम भी थे कि मतलब भगवान को बोलते लेकिन हमें लगा डॉक्टर नहीं थे बोलते पहले देखिए ये चिंचू आमाको टाइम को बाद में पनि बहुत क्रिटिकल पेशेंट हुँदो रहेछ और नर्थ बेंगलमा अहिले जति पनि ब्रेनको और यदि जति पनि क्रिटिकल अपरेसन हुँदैछ सबजनाको ट्रस्ट यो हस्पिटल आहिस्ता आहिस्ता गरेर जित्दैछ तपाईँको पनि अझ आमालाई पनि आमाको पनि बहुत क्रिटिकल थियो स्पाइन हेल्थको ट्युमर थियो आमाको त्यसको बादमा हामी यहाँ आयो तो मुंबई के भन्छ त्यो टाटा हस्पिटल मुंबईको टाटा हस्पिटल दिल्लीको मेन गंगा हस्पिटल छ सब जग्गाबाट डक्टरसित कन्सल्ट गरेर फेरि हामी यहाँ लिएर आयो और मलाई सरको नाम लिएको थियो मुंबईबाट त्यो क्यान्सर हस्पिटलको पनि कि राम्रो छ त्यसको बादमा हामी यहाँ लिएर आयो तो अहिले ठिक छ अहिले हिँड्नु पनि सक्छ बहुत क्रिटिकल अपरेसन थियो त्यसको बादमा नै ट्रस्ट गेन गर्यो हस्पिटलले हाम्रो त्यही लागि इमर्जेन्सी केसमा हामी यस्तै ल्यायो और इमर्जेन्सी केसमा यहाँको इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ छ इमर्जेन्सीमा मतलब एकदम बहुत क्रिटिकल और बहुत इमर्जेन्सीमा मतलब स्टेबल गरिदिन्छ मान्छेले यो भएर चाहिँ हामीलाई त्यो यहाँ चाहिँ सब व्यवस्था छ त्यही लागि म त डक्टरहरूलाई और हस्पिटलहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बहुत राम्रो लाग्यो और अहिले मतलब एकदम डक्टरहरू फ्यामिली जस्तै कुरा गर्छ हाम्रो साथमा और बहुत राम्रो बुझायो यसको और बहुत खुसी छु हामी कि यो यसको अहिले ठिक भयो ट्रिटमेन्ट भन्नु सक्दैछ अहिले हिँड्नु पनि सक्छ 1 महिनाको भित्रभित्र और बहुत राम्रो ट्रिटमेन्ट पनि बहुत राम्रो बात व्यवहार मैं डॉक्टर अरुण पाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संकल्प कुमार हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डॉक्टर मेहनत है हम लोग का डायरेक्टर भी है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है तो सबके साथ में ये केस के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल बोलना चाहते हैं जो पेशेंट है पेशेंट का नाम है विजय ठाकुर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था 3 तारीख को तो 3 बस में पेशेंट यहाँ पे आया था रोड का एक्सीडेंट था तो पेशेंट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था तो हम लोगों ने पेशेंट को ट्रीटमेंट किया पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनको सांस का तकलीफ था पेशेंट को वेंटिलेशन भी दिया गया था वेंटिलेशन में देने के बाद में पेशेंट का सीटी स्कैन किया गया ब्रेन का पेशेंट का ब्रेन का सीटी स्कैन किया गया और बॉडी का सारा एक्सपेरिमेंट किया गया एब्डोमेन का स्कैन किया गया तो पेशेंट को मल्टीपल इंजरी था पहला तो है पेशेंट को ब्रेन इंजरी था ईडीएस था पेशेंट को फेशियल बोन फ्रैक्चर था इंटरफियल मैंडिबुलर फ्रैक्चर था इनकी एब्डोमेन किया गया था उसको पेशेंट का प्यूबिक फ्रैक्चर था ऑपरेशन फ्रैक्चर था साथ में उनका ब्लडर इंजरी भी था इसके वजह से पेशेंट बहुत क्रिटिकल था उनको प्यूबिक रेमाइन में फ्रैक्चर था तो पेशेंट के लिए हम लोग तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट किए थे तो पेशेंट ऑपरेशन करने के बाद में पेशेंट बहुत बेहतर हुआ एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर में हम लोग का उनकी बॉडी को करने जाने में हम लोग स्टाफ था जो डॉक्टर थे उसका अपने आके पूरा ट्रॉमा टीम बन के उनको ऑपरेशन किया गया और पेशेंट धीरे धीरे बेहतर हुआ पेशेंट को मल्टीपल इन्फेक्शन हुआ मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हुआ सारा कुछ ठीक हुआ पेशेंट का और 13 तारीख को पेशेंट को और एक रेफरेंस किया गया था ज़्यादा के अंदर में इंजरी था इंजरी और पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी हुआ और आज का पेशेंट किसी के हालत में है बात भी कर रहा है पेशेंट बहुत स्टेबल है तो मैं चाहूँगा हम लोग का पेशेंट विजय ठाकुर मेरा नाम डॉक्टर संकल्प है मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन सलामत पेशेंट विजय ठाकुर जब आए थे तब उनका कंडीशन काफ़ी ग्रेव था उनमें पॉलीट्रॉमा केसेस होते हैं मल्टीपल इंजरीज थी हेड इंजरीज थी चेस्ट इंजरीज थी पेल्विक इंजरीज थी ब्लैडर इंजरीज पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था पेशेंट बहुत ही खराब हालत में आया था हमारे पास इतने खराब हालत में था कि हमें लग रहा था कि इससे बचा पाएंगे हम दूसरी हमारे ट्रॉमा टीम हमारी जो इमरजेंसी टीम है दे वर वेरी हार्ड वर्किंग उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया हमने इस बच्चे की सबसे पहली सर्जरी जो बोलते हैं स्टेबलाइजेशन सर्जरी जिससे कि हमने पेल्विस में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया था ताकि ब्लड लॉस मिनिमाइज हो सके एक बार वो स्टेबल हुआ पेशेंट धीरे धीरे स्टेबलाइज किया गया उसके बाद उसकी हेड इंजरी देखी गई उसके बाद फिर हमने दोबारा इसका ऑपरेशन किया दोबारा हमने इसका ऑपरेशन में इसका जो प्यूबिक जो पेल्विक बोन था जो फ्रैक्चर होते जाता उसको हमने बनाया साथ में उसका जो ब्लैडर जिससे पेशाब स्टोर होता है हमारे बॉडी में उसका भी रिपेयर किया गया उसके बाद जाकर के पेशेंट का जो स्क्रोटम इंजरी हुआ था जिसके कारण से पूरा स्किन खराब हो चुका था
उसकी भी ऑपरेशन की गई सेम सेटिंग में। हमने सारे ऑपरेशन करने के बाद जाकर के पेशेंट अब जाकर के स्टेबल हुआ है, पेशेंट बैठ सकता है, अच्छे से बात कर रहा है और अब घर जाने के तो बहुत सारा तरीके था। मेरा नाम डॉक्टर सुमित अग्रवाल है और मैं मैक्सिकल सर्जरी फार्मासिस्ट में, जैसे कि डॉक्टर शंकर ने बताया कि जब पेशेंट आया था हमारे पास तो सीरियस इंजरीज थी बहुत सारी, पॉलीट्रॉमा बोलते हैं जिसको, और क्योंकि पॉलीट्रॉमा में इट्स नॉट सिंगल मैन जॉब, इट्स टीम अप्रोच जो कि हमारे पास में अवेलेबल है, सारे डॉक्टर्स 24/7 रहते हैं अवेलेबल। और मेरा काम बेसिकली पेशेंट इंजरीज को लेकर था। जब हमने एग्जामिन किया तो उसका नीचे जबड़ा ग्रुप में छुपा हुआ था और बहुत सी इंजरीज दाग भी टूट गए, निकल गए थे और उसको ब्लीडिंग अलॉट। तो हमने जो जब पेशेंट स्टेबल हुआ ऑप्शन न्यूरोलॉजिकल हुआ उसको हमने ऑपरेट किया और फिर जॉब को फिक्स किया। हमारा मेन मकसद है जब जॉब फिक्स करते हैं कि पेशेंट खा पाए, देखने में वैसे ही लगे जैसे पहले था एक्सीडेंट से पहले, तो वो हमारा मकसद पूरा हुआ। उस पेशेंट में वो अभी खा पा रहा है अच्छे से और उसका जो शक्ल है जैसा था वैसे ही अभी भी वो है। तो अभी हम इसकी हेल्थ रिकवरी के बोलते हैं। अभी वो हमारी तरफ से पूरी डिस्चार्ज और फिट है, फाइन है, और बाकी रिकवरी में जो टाइम लगेगा वो घर पे रहेगी, आराम से कर पाएंगे। तो हम लोग का मेरा नाम डॉक्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में काम कर रहा हूँ। ये जो पेशेंट आए थे हमारे पास टीम अप्रोच पॉलीट्रॉमा सेंटर है, तो एज डॉक्टर ये एक कैनॉट बी ट्रीटेड बाय वन मैन, तो एक टीम में ही इसको अप्रोच किया जाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, जब आप लोग बात करेंगे आपको पता चलेगा। हमने ग्लैड की हमने पूरा टीम एफर्ट डाल के स्टेबलाइज द पेशेंट एंड राइट नाउ इन केसेस वी विल पिक अप walking or even due course of time in place of the very activity as like a normal ये तो दो ही लेवल है। एक तो आरटीए की सबसे लेवल how we can prevent it, and second is how as an RTA there is always institution of this institution is always ready to help any of the cases. आपको जो क्वेश्चन আমার ঘরের ছিল বা আমার বাইরে কোথাও মুম্বাই দিল্লি আমার যদি কাজ করে এবং তাদের ফ্যামিলির সাথে আমার একটা ফ্যামিলি রিলেশন আছে। সেখানে জন্ম হলো তার আগ থেকে ব্যবস্থা আমার রয়েছে। মানুষ মোটরসাইকেল চালায়, আমি অনেক অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছি। আমি ওখানে বললাম মদ থেকে যে টুকরা হয়েছে, মোটরসাইকেল যে টুকরা হয়েছে ছেলেটা তাকে তারা যারা ছিল তারা দ্রুত গতিতে নিয়ে আসে আমার হসপিটালে। হ্যাঁ, ও আমার হসপিটালে আমি নিয়ে আসি। জানে একটা মানুষের অবস্থা হসপিটালে আমাকে আমি বলি স্যার আমাদের আরেক ছেলে এসে আমার আমার সন্তান যেমন কি ছেলেটাকে বাচ্চাতে হবে আর আমাদের মুক্তি লেগে তো আমাদের একটু থাকবো আমি আমি তো ডাক্তারের সাথে আজকে অনেক বন্ধু তৈরি কাজ করতেছি। আমার কিছু জিনিস তাদের থেকে দিবি আমার যদি দেখাই তার মধ্যে দেখলাম মিষ্টিতে তাহলে আশেপাশে কিছু হয়ে গেছে। এটা দেখেছিলাম যেটা মানে কোনো বলি আমাদের সেখানে হেলথ থাকি বলে ওটাও কিন্তু থাকবে আছে। এইভাবে খুব ফাইভটাও করে গেছে সেটা ব্লাড বরাবর স্যার বললো যেটা ওই চিন্তা করে গ্যারান্টি দিতে না। আমি বললাম স্যার আপনার হাত পায়ে করি সেটাকে শিখে হয়ে গেলাম আমার ঘরে শুনতাম আপনি যখন করে ইসলাম ডাক্তার জোর করছেন আমার কথাটা আমি মানলাম দিয়ে ঠিক আছে উপরওয়ালার উপরে কোনো কষ্ট করলাম। আমি প্রায় এক মাস করে দৌড়াদৌড়ি করছি। এখন তার ছেলে এমনিতে আছে মা বাবা সবাই আমার তো একটা বিরাট একটা ভরসা আছে। আমি যেটা বলি সেটাই ওরা আমি কিন্তু শিক্ষিত না কিন্তু ওদের কাছে আমি বড় গার্জিয়ান আমাকে ভালো আছে। তো আমাকে বলতে আপনি যেতে সেটাই জন্য অসুবিধা হবে না। সেক্ষেত্রে বলছি দেখো উপরওয়ালার সাথে তোমার যেভাবে আমার বড়
এত করোনা থেকে আস্তে আস্তে দিতে আমি মনে করি যদি বেরিয়ে আসতে দিনের পর দিন আস্তে আস্তে করে আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছে আমি ডাক্তারবাবুকে বলছিলাম সব ডাক্তারের কথা বলি যেখানে সুন্দর সবাই আছে এগুলি ট্রিটমেন্টে কিন্তু চাকরি পাচ্ছি ওনারা করে কারণ আমি বলছি স্যার আমি কিছু করছি আমার সন্তান আপনারা এমন কিছু ট্রিটমেন্টের কোনো সচেতন একসাথে হয়ে যায় সেটা যে ডাক্তারের যেটা ডিপার্টমেন্ট যে ডাক্তারের আগে থেকে পাস দিয়েছে সেটা কিন্তু ওনারা সেইভাবে কিন্তু ট্রিটমেন্টটা কার্যকর দিয়েছে খুব খুশি থাকবে আমি বিদেশ থেকে কথা বললাম আপনার আমার আমার দায়িত্ব সিনেমা দিচ্ছে তারা থেকে একটা পাবে কাছে আসছে সেই সেটাকে আমি একটা পার্ট দেবো বলে কিছু লাগলে সেই লোককে আসছে বললাম মুম্বাই যাবে তো বলছে হ্যাঁ যাবো যখনই কথা বললাম আমি খুশি আছি এটা ভগবান মানে ঠিক আছে তো আমি এটাই বলবো যে মোটরসাইকেল যে উদ্যোগ লাগবে তার একই অবস্থা ছিল আমার কিছু পারে আমি যে পেশেন্টটাকে নিয়ে আসছি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে করে করতে পারে হাতে তোলাটা আমরা করাবো না আপাতত রেস্ট করতেছি আমরা ওনাকে পেশেন্টকে নিয়ে যাবো আমি চাই এই বিষয়টা ভালো মতো ভুল করি আর এই পরীক্ষার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি মনে তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি স্টাফকে সত্যি বলছি যে কিছু আমি এখানে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাদের শরীর থেকে একটা দেওয়া করছে ডাক্তারবাবু কিছু বলতে করাটা তার পরামর্শ নেওয়াটা ওলাগুলো কথাবার্তা করছি এবং চিকিৎসার নাম তাদের ব্যবহারটা এগুলো দেখে আমার খুব ভালো লাগছে এবং তার সঙ্গীত যারা আসছে অনেক ধীরে ধীরে এরকম ধীরে বেশি তারা কিন্তু আসছে বলছে সেটা খুব আনন্দ নিশ্চয়ই আমি চাবো ছেলেরা আরো সবসময় ভালো হোক মিশনটাকে ফিরে আসতে পারো আর এই নাচের মধ্যে হসপিটালকে আমার যারা করোনা তারা সত্যি দাওয়া দোয়া এবং আচার ব্যবহার এগুলি তো নির্ভর করে কিন্তু হসপিটাল চলে আমার মতো আমি খুশি এবং তার ফ্যামিলি থেকে আমরা করছি এইভাবে তারা পরিষেবাগুলোকে নিচ্ছে অবশ্যই এই একটা উজ্জ্বল নাম হয় পড়াশোনা বড় একটা আমাদের এখন আপনারা জানেন লোক স্কুল আছে লোক স্কুলে ওই রোগটা যে আসছে যে মাথাটা আমাদের করে সেখানে টার্নিং একটা আছে সেই টার্নিং থেকে সামলাতে না পেরে ওই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নিয়ে দিয়েছে ফলে যেন মাটি বাড়াতে মোটরসাইকেল সামনের টাকাটা সব হয়ে গেছে মোটরসাইকেল ওকে তুলে আসে আর ছেলে বাচ্চার কোনো কথা না আমি দেখলাম তো যা ব্লাড মাথায় চোখ রয়েছে হ্যাঁ এবং মুখে যাওয়া শুনে দাঁত তুলে নেয় মানে বাচ্চা বল তার চোখের হাত আমরা ছেলেটা বয়স বেশি না এই 32 বছর একদম মানে ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু রেখে দিচ্ছে এটা একটা ব্যাপার আছে শরীরে হাড় লাগে আছে হ্যাঁ ওয়েট হচ্ছে প্রায় 120 কেজি মতন ওয়েট মানে শরীরে মাংসগুলো আছে ওটার কিছুটা করতে করেছে মাংসগুলো নষ্ট হয়েছে নাহলে হাড় সব গুলো হয়ে গেছে সব গুলো হয়ে গেছে সেটা এটা দেখতে গেছে এটাই ধন্যবাদ। जैसे आपको हमने पहले बताया था कि पेशेंट विजय ठाकुर पॉलीट्रॉमा पेशेंट था, उसके हेड इंजरी थी, फेशियल ट्रॉमा था, पेल्विक इंजरी थी और रिवर्सल इंजरी थी। तो बेसिकली मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल हूँ जो कि फेशियल इंजरी से देखता हूँ और मैं यहाँ हॉस्पिटल में भी घर के साथ और आप जैसे देख पा रहे थे स्कैन में कि इसका रिपेयर जबड़ा बीच में से टूटा हुआ था। तो ऐसे केसेज में क्या होता है कि हमें जबड़े को फिक्स करना होता है। तो ये पीछे से बोन है और हमने इसका ऑपरेशन किया 6 तारीख को और अभी ऑलमोस्ट 1 महीने होने को आया। के दांत वगैरह सब अच्छे से बंद हो रहे हैं, खा पा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद है किसी भी हम पेशेंट इंजरी को ट्रीट करते हैं और उसके अलावा जबड़ा टूटा था उसके इंजरी बहुत सारी पेशेंट इंजरी भी कटा हुआ था, चेहरा था, होठ कटा था, अंदर पूरा कटा हुआ था। अभी आप जब पेशेंट मिले तो आप देखोगे कि पेशेंट के चेहरे कोई दाग वगैरह चुल्टी में दिख रहा था आपको। तो वही हमारा मेन मकसद है कोई भी हम पेशेंट इंजरी ट्रीट करते हैं तो पेशेंट खा पाए घर जाने के बाद और उसका चेहरा वैसे ही वैसे दिखे। हम ट्राई करते हैं कि वो वैसे के वैसे दिखे। बहुत केसेस में होता है कि बहुत मल्टीपल ट्रॉमा होते हैं तो हम नहीं दे पाते, पर नियर अबाउट 90% हम चाहते हैं कि पेशेंट वैसे के वैसे दिखे जैसे कि प्री इंजरी टाइम पे था हो। तो जैसे हमने बताया कि पॉलीट्रॉमा पेशेंट में टीम अप्रोच चाहिए। वी हैड अ गुड न्यूरोसर्जन टीम, वी हैड अ गुड एनेस्थीसिया टीम, उसके अलावा ऑर्थोपेडिक इंजरी टीम थी हमारे साथ, न्यूरोलॉजी टीम थी और साथ साथ में वी हैव अ गुड ओटी स्टाफ जो ओटी जो हमारा जो हमें हेल्प करता है। गुड एनेस्थीसिया टीम है जो हमारे पास शर्मा सर है जो कि हमें पूरा हेल्प करते हैं टू मेक आउट ऑल दिस क्रिटिकल सर्जरी केसेस सक्सेसफुल।